طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دار الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دار الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الاتباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله اللهم صل وسلم وبارك عليه. أفكر بس. الحمد لله رب العالمين. قبل ما نبدأ بالدرس إن شاء الله نعطي إجازة العلمية وإجازة طريقة القادرية العالية المباركة وإجازة الأمامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لصاحب المجلس الشيخ محمد علي إن شاء الله حارس. Beliau mengatakan sebelum kita memulai pengajian malam hari ini ada sesuatu yang istimewa karena beliau secara spontanitas ingin memberikan ijazah ilmiah dan ijazah Thariqah Al-Qadiriyah Al-Aliyah Mubarakah kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Arafah Kiai Haji Muhammad Ali Haris. Kepada panitia silakan dibawa ke atas. Dan saksinya beliau tulis langsung Bapak Bupati dan Bapak Sekda. Kami mohon untuk melakukan tanda tangan nanti. Ini adalah sanad atau silsilah Thariqah Al-Qadiriyah Al-Aliyah Mubarakah yang mana jalurnya dari beliau, dari ayah beliau, dari kakek beliau sampai ke Syekh Abdul Qadir, sampai ke Sayyidina Ali hingga ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini ijazah ilmiah berupa karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau ijazahkan kepada Pak Yai Muhammad Ali Haris. Dan ijazah ini hanya beliau yang memberikannya, belum ada orang yang lain yang memberikan ijazah seperti ini. Yang mana beliau yang mengkhidmah, beliau yang menjadi pelayan dari mencetak, mencari karya-karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini ijazah imamah sebagai Khalifah Thariqah Al-Qadiriyah Al-Aliyah Al-Mubarakah.
الرحيم. نبدأ إن شاء الله السنة هذا يعني زيارة لوالد السيد عبد القادر الجيلاني. لماذا نبدأ بهذا الزيارة؟ لأن هذا الحمد لله نساء كثيرات حتى تكون عبرة مثالا لهن لتربية الأولاد ورعاية الأولاد إن شاء الله. زيارة والد السيد عبد القادر الجيلاني. Beliau akan memulai pengajian kita malam hari ini dengan cerita beliau ketika berziarah ke kota Baghdad atau ke wilayah Jailan tepatnya. Kenapa beliau bercerita terlebih dahulu? Karena beliau melihat banyak dari kalangan ibu-ibu di sini ya. Dan ternyata insya Allah masih pada segar, belum ngantuk ya Bu ya. Kata beliau, semoga dengan cerita ini ibu-ibu yang hadir di sini bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dan bisa mengikuti apa yang ada dari cerita ini, terutama dalam mendidik, dalam merawat putra-putrinya yang masih kecil. وفي المدرسة لن تطلب أي درهم ودنانير من أي واحد طلبة. Dan bagi santri yang belajar di madrasahnya beliau tidak boleh dipungut sepeser pun untuk biaya belajarnya. لأن حياة الشيخ الحمد لله بما أنعم الله علي لا يعرف حياته وكتبه ومدرسته الشيخ رضي الله إلا الفقير. الحمد لله أنا اللي خدمته 41 سنة. Karena sejarah lengkap tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini berkah anugerah Allah, kata beliau, belum ada yang mencatatnya secara lengkap kecuali beliau yang sudah keliling 41 tahun untuk mencari siapa itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa kakek datuk beliau, dan berapa jumlah karya-karya beliau yang memang masih tersebar dan belum tercetak. يعني حياته في المدرسة، حياته في التدريس ونشر العلوم ومدرسة القادرية في بغداد. Tentang kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di pesantrennya, di madrasahnya, dalam memberikan pelajaran, tentang kehidupan beliau dalam menyebarkan ilmu. هذا هو سيدنا عبد القادر الجيلاني. إن شاء الله نطول عليكم. إن شاء الله بعد هذا الدعاء وبعد الدعاء إن شاء الله نعطيكم إجازة في كتاب صلوات أولاد السيد عبد القادر الجيلاني. Insya Allah akan beliau singkat cerita beliau tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak ingin memperpanjang, dan insya Allah setelah ini beliau akan ijazahkan kepada kita kitab Sholawat wal Awrad, dan kita doa bersama-sama nanti insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah. كذا إن شاء الله ينقرأ آمين حتى ملائكة الرحمن معنا بتقول آمين إن شاء الله. Aminnya yang keras biar malaikat ikut mengaminkan doa kita kalau kita amin yang keras. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا. اللهم سهل علينا سكرات الموت واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم احفظ تلك المدرسة مدرسة عرفة إن شاء الله، وبركة في عمر صاحب المدرسة إن شاء الله الشيخ محمد علي وأولاده وطلابه والحاضرين والحاضرات. بركة العلوم، بركة الرزق، بركة النشر العلوم، بركة ورثة بالعلوم إلى يوم الدين. اللهم احفظ بلدنا اندونيسيا، اللهم استر اندونيسيا، اللهم احمي اندونيسيا وتركيا ويمن ومصر وعراق وسوريا ومغول ميانمار والهند والأفغانستان باكستان وجميع البلدان الإسلامية من شر الظالمين، من شر الكافرين، من شر المنافقين، من شر الفاسقين يا أرحم الراحمين. اللهم
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا قريبا، وكن لهم ولي عساكر معينا ودليلا. اللهم أعز دينك يا الله، وأعلي كلمتك يا الله، وانصر جندك يا رب العالمين، وقهر أعداءك يا الله يا الله يا الله. قهر أعداءك يا رب العالمين، الكفرة والفجرة والظالمين، الكفرة والفجرة والظالمين. اللهم قهرهم ودمرهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واقض ديوننا، وسهل أمورنا، وفرج كروبنا، وسهل عسيرنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيد الأمين. اللهم استجب دعانا يا الله، اللهم استجب دعانا يا رب العالمين، بجاه سيد المرسلين، برحمة سيدنا محمد، بشفقة سيدنا محمد، بعزة سيدنا محمد، برأفة سيدنا محمد، وبأسرار سيدنا عبد القادر الجيلاني، وعلوم سيدنا عبد القادر الجيلاني، وحكمة سيدنا عبد القادر الجيلاني. استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا أرحم الراحمين. إن شاء الله 3 مرات صلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم فاتحة إن شاء الله بصوت جوهري، لأن الشيطان لما يسمع اسم سيدنا رسول الله سيدنا محمد الشيطان يغضب. إن شاء الله دائما يغضب الشيطان. Jadi sebelum ditutup Fatihah, kita sholawat bersama-sama 3 kali. Beliau awali, kita ikuti dengan suara yang keras. Karena kata beliau, setan itu kalau mendengar nama baginda Rasul Muhammad SAW itu kelagapan, langsung lari terbirit-birit. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. أمر سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: يا أولادي لا تجعلوا يومكم بدون هدية إلى سيدنا رسول الله، اجعلوا يومكم بالبركة والعلم والمعرفة والرزق الواسع الحلال بالصلاة والسلام على سيد المختار صلى الله تعالى عليه وسلم. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah mengajarkan kepada putra-putranya, wahai putra-putraku, jangan sampai hari-hari kalian tidak kalian jadikan untuk memberikan hadiah, mempersembahkan hadiah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan kita bersolawat. Karena dengan solawat tersebut, dengan hadiah yang kita persembahkan tersebut, Allah akan berikan keberkahan umur kita, ilmu kita, Allah akan berikan kemakrifatan kepada kita, dan Allah berikan kita rizki yang halal dan keturunan yang soleh-soleha. إن شاء الله هدية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم 313 بعدد أصحاب البدر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Jadi setelah tadi kita dibimbing selawatan oleh beliau berpesan agar setiap hari kita persembahkan hadiah yang terbaik kepada baginda Rasul
setiap hari 313 kali tabarukan berdasarkan jumlah syuhada ahli Badar. نعم هذا إن شاء الله أمانة عندكم وإجازة إن شاء الله صلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية كل يوم إن شاء الله بركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. Jadi sholawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad beliau ijazahkan kepada kita semua setiap hari 313 kali. طيب إن شاء الله نعطيكم إجازة هذا إلى قبل دون. أذنت وأجزت لكم بكتاب صلوات وأوراد على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إجازة قراءة وتدريس ودراسة وحفظ إن شاء الله للعلماء خاصة ولكم عامة ولكم عامة ولكم عامة إن شاء الله تقبل الله منا ومنكم. هذا الصلوات أولاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد عبد القادر الجيلاني أول مرة في التاريخ الحمد لله أنا خدمت. Jadi tadi beliau ijazahkan kitab sholawat aurat, kitab yang berisi sholawat-sholawat dan wirid-wiridnya Syabdul Qadir Al-Jilani, dan pertama kali dicetak di dunia ini. Beliau kumpulkan dari berbagai perpustakaan yang ada di dunia, termasuk di Vatikan itu ada wiridnya Syabdul Qadir Al-Jilani. أنا جمعت هذه الصلوات أوراد من اسطنبول من دمشق الشام الشريف يعني من القاهرة مصر من فاتيكان من باريس من كذا من جرماني من كذا عدد دول يعني. Jadi beliau kumpulkan lembar demi lembar yang masih bertuliskan tangan Syabdul Qadir. Ada yang di Istanbul, Turki, ada yang di Mesir, ada yang di Syam, Suriah, ada yang di Paris, di Jerman, ada yang di Vatikan, tempatnya para paus itu orang non muslim, dan juga di beberapa negara yang lainnya. Beliau kumpulkan dan dijadikan satu kitab sholawat wal aurat. في كل ما جمعته في رقم المخطوطة يعني ما نذكر أوريجينال رقمه موجود. Nah, setiap yang beliau himpun itu ada data nomor manuskripnya atau tulisan tangannya, maktut. إن شاء الله تعالوا قبل النهاية إن شاء الله لأن في تعريف بدي تعريف هذا نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله هذا دائما لنا عندنا في البال نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله إن شاء الله قبل تعريف. Jadi kata beliau dengan ijazah kitab ini semoga kita setiap hari bisa berselawat kepada baginda Rasul dan kita bisa mengamalkan kitab selawat aurat ini. وخاصة في بشائر الخيرات في الكتاب بشائر الخيرات نزل إلهاما على قلب سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Termasuk dalam kitab ini juga ada sholawat Basyairul Khairat, kebaikan-kebaikan yang menggembirakan, yang mana sholawat itu Syabdul Qadir Al-Jilani dapatkan langsung dari ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأيضا بشائر الخيرات نزل على قلب الشيخ من بعد الشيخ إلى يوم القيامة جميع الأولياء من كان عنده مرتبة في الولاية فلا بد يقرأ بشائر الخيرات. هذا أمر معنوي تصوف الإسلامي على قلب جميع الأولياء. Bahkan hingga hari kiamat siapapun orang yang dianugerahi wilayah yang menjadi walinya Allah itu mesti membaca Basyairul Khairat. وهنا خواص للشباب لأن الشباب إذا كان يقرأ والبنات إذا كان بتقرأ والرجال متزوج يقرأ والنساء إن شاء الله متزوجة بتقرأ في خواص لهم إن شاء الله. Dalam Basyairul Khairat ini ada khasiat khusus, baik buat yang masih santriwan, santriwati, yang masih muda-mudi maupun yang sudah berkeluarga. إذا كان شاب يقرأ على الدوام إن شاء الله يحصل الزوجة عالمة صالحة إن شاء الله. Kalau yang masih muda yang rutin istiqomah mengamalkan, maka akan Allah anugerahi tidak hanya ilmu yang manfaat berkah tapi juga istri yang soleha insyaallah. إذا كان البنات بتقرأنا إن شاء الله بيحصل واحد زوج عالم صالح متقي إن شاء الله. Paham tak? Amin. Kalau pemudi atau santriwati yang istiqomah mengamalkan
maka insya Allah Allah anugerah ilmu yang manfaat yang berkah. Allah akan anugerahkan suami yang soleh, yang alim, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذا كان الرجل يقوم صلاة التهجد 4 ركعات، ركعتين، ثم صلاة البشائر الخيرات، يكون رزقه واسع وعمله طيب وقلبه خاشع وسعادة الدنيا والآخرة. Kalau yang mengamalkan bapak-bapak, syaratnya gampang, Pak. Mujarab insya Allah ini. Selesai setelah sholat tahajud 4 rakaat, 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam, istiqomah mengamalkan basyirul khairat dan sholawat aurat, maka insya Allah akan Allah anugerahi rezeki yang luas, yang berkah, umur yang berkah, keluarga yang berkah, putra putri yang soleh solehah. في خاصة أخرى أيضا للرجال. Tidak hanya itu, ada satu keistimewaan juga kalau diamalkan malam hari tadi setelah tahajud. إذا استمر الدوام، هذا الدوام لازم، شرط الدوام. Tapi syaratnya biar mujarab, istiqomah. Iya. يقرأ الدوام لم يخاف من زوجته أبدا. Nah, kalau istiqomah setelah sholat tahajud mengamalkan basyir khairat, insya Allah nggak akan pernah takut sama istrinya. Jadi kalau mau nambah aman insya Allah. Nah, ibunya ngambek ya, kelihatan. والزوجة المرأة إذا بتقرأ إن شاء الله تهجد، بعد التهجد 4 ركعات، إن شاء الله بتكون أولادها صالحين ورزقها واسع حلال. Boleh nggak bapaknya nambah, Bu? Kata beliau kalau ibunya yang mengamalkan habis sholat tahajud 4 rakaat 2 kali salam, maka insya Allah selain rezekinya Allah jembarkan, Allah luaskan, juga diberikan keberkahan putra putri yang soleh soleha. ودائما تكون بركة في مالها ورزقها وراحة في قلبها وراحة في بيتها. Pokoknya insya Allah rezekinya itu ngalir seperti kerang, nggak berhenti-berhenti, berkah. Nah, berkah juga keluarganya, anak-anaknya, dan juga hatinya tentram terus, keluarga rumah tangganya juga senantiasa tentram. ومع هذه كلها في خاصة آخر كمان. Selain itu ada juga khasiat khusus, Bu, kalau diamalkan pada tahajud tadi. إذا استمر دائما. Nah, ini juga nggak kalah mujarab, Bu. Kalau istiqomah setelah sholat tahajud baca basyirul khairat terus istiqomah, زوجها لم يتزوج عليها أبدا. maka insya Allah suaminya nggak akan pernah nikah lagi selamanya, Bu. آمين آمين قل آمين. Bapak Muhammad kayaknya. نعم نشكر إن شاء الله صاحب المجلس والشكيل وإن شاء الله الأمن والجميع العلماء والمشايخ كلهم إن شاء الله، ونشكركم أيضا ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih ya. Bapak Ibu hadirin hadirat, sedikit mengupas. Kebetulan setahun yang akan datang lagi kita akan ketemu, berjumpa lagi, kita akan menghadirkan ulama-ulama yang sepuh, yang mumpuni, yang allamah, yang menguasai ilmu-ilmunya Allah SWT. Kata Nabi kita, Allah lebih senang, Allah lebih suka kepada orang yang melihat, memandang kepada seorang ulama senang hati, lebih baik daripada dia beribadah selama 60 tahun. Malamnya tahajud, paginya siangnya puasa. Jadi bertatapan saja, melihat, memandang seorang ulama sekali saja dengan senang hati lebih baik daripada beribadah 60 tahun yang malamnya tahajud, paginya siangnya puasa. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada yang pesan kepada kami 350 buku
buku sholawat tadi. Kalau Bapak Ibu masih ada yang belum memesan kepada panitia, silakan pesan panitia di tempat air manakib tersebut, gitu ya. Di lembar pertama saja, kalau Bapak Ibu belum sanggup membaca yang lain, lembar pertama saja doa bismillah itu sekali saja 2 menit satu hari ikam baca untuk anak-anak dan lain sebagainya. Kutipta fi diwanil aulia, Bapak Ibu nama ikam semua akan ditulis, ditempatkan, dikelompokkan pada nama-nama para walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru lembar pertama, Bu. Jadi amalkan dulu lembaran pertama, itu luar biasa. Apalagi tadi beliau bilang Basairul Khairat, luar biasa lagi. Kita menerima pesanan ini per kelompok atau per jamaah, per majlis taklim, Bapak Ibu sekalian. Sudah ada yang pesan 350. Agar tidak tercecer, maka kami minta Bapak Ibu mesannya per kelompok. Punya ini harga 60 harga yang sedemikian murahnya, ilmu Allah luar biasa, tapi seumur hidup kita pegang dan bisa diwariskan kepada anak-anak dan keluarga kita. Demikian, terima kasih. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Besar Pondok Pesantren Darul Arafah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kami pun memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa minhum ma bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hamim wa min ghummah bi
حبيبي